উসমান ও হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, ঠিক কিনা? কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পেগম্বর। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। দেখা দাও ও গো নবীজি, তোমারি দিদারে আশায় মোরা আছি। দেখা দাও ও গো নবীজি, তোমারি দিদারে আশায় মোরা আছি। কারণ দু চোখ জুড়ে দেখবো পেগম্বর সব। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত। हाँ वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जमीन ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए। बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक समेत समक मस्क निशा तुम्हारे लिए। ये शम्स कमार, ये शाम सहार, ये बारो शजार, ये बाबू तमार, ये तैगो सिफर, ये ताजो कमार, ये खुद मेरा बा तुम्हारे लिए। जीना में जमाने, चमन में समाने, समन में पवन में तुना। सदा के महान ये यासमीना, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अज़मत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल। खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए, 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 तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए चुनी में चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, जहां न जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, लौटे भी यहाँ तुम्हारे लिए। नाराये ताकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराये रिसालत या रसूलल्लाह। नाराये ताकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराये रिसालत या रसूलल्लाह। লাগবে লাগুতি তলোয়ারের আঘাত, তারপরও থাকিবে নবীজির সালাত, ঠিক কিনা? না দুই হাত তুলে দেখাতে হবে বান্দারা রাজি আছে কিনা। যদি লাগে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের দ্বীন কায়েমের জন্য রক্ত দিয়ে গোসল করে, লাগে আরেকটা বদর হবে, আরেকটা হুদ হবে। বাংলার জমিনে ইসলামকে নিয়ে কেউ তামাশা করতে পারবে না। দ্বীন ইসলামিক শাহজালি আমানি শাহপলি আমানির সিংহরা এখন মাঠে ময়দানে আছে কিনা বলেন আপনারা? হাত তুলে বলেন আছেন কিনা? দুশ্মনেরা নবী আলীর দুশ্মনেরা নারায়ে গাউসিয়া। যেমনি ডাকছেন সব আয়া করছে।